غلبت فیتن کثیرہ، بڑے بڑی فلسفوں اور سلطنتوں کے اوپر غالب کر دیتا ہے اللہ. کیسے؟ ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ؟ اچھا تو ہم پریزنٹیشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. اے بی سی اور ڈی بلاک کے بعد ہمارا سب سے بڑا بلاک، ہمارا سگنیچر بلاک جس کا نام ویسٹ مرینا ہے، وہ لانچ کیا گیا، جس میں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سب سے بڑا فیچر، سب سے بڑی امیونٹی اس کی آرٹیفیشل لیک ہے. اور اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سربانی کے لیے ہوا ہے، تو یہ بڑا ایک ہمارے لیے پلس پوائنٹ ہے اور ایک اٹریکٹیو چیز ہے. اس کے بعد ویسٹ مرینا کی بیلٹنگ کی ڈیٹ بھی اناؤنس ہو چکی ہے. انشاءاللہ مارچ 2022 کے لاسٹ ویک میں ویسٹ مرینا کی بیلٹنگ ہو جائے گی، اور تمام انویسٹرز، تمام اینڈ یوزرز جو اس میں بکنگ کروا چکے ہیں ان کی فائل. ہماری ایک نئی ڈیل لانچ ہوئی تھی، ایک نئی چیز انٹروڈیوس ہوئی تھی جو کہ ہے کاٹیجز اور ولاز کی ڈیل، جس میں آپ کو 5 مرلہ کے بنے بنائے ولاز اور کاٹیج آپ کو 5 سال کی آسان پلان پر مل رہے تھے، اور وہ بھی مظہر منیر کے ڈیزائن ہوئے ہوئے. مظہر منیر اینڈ کمپنی کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں کہ بہت ہی ویل نون آرکیٹیکٹ ہیں. ڈی ایچ اے میں کافی بڑے بڑے انہوں نے پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں، اور انفیکٹ ڈی ایچ اے میں ماڈرن ایلیویشن ہی انہوں نے انٹروڈیوس کروائی تھی. تو ان کے ڈیزائن کاٹیجز اور ولاز لانچ ہو چکے ہیں، اور اب تو ان کی پرائزز بھی انکریز ہو چکی ہیں. تو اس میں بھی جنہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی ان کو بھی اچھا خاصا ریٹرن آفر ہو چکا ہے. اور بھی زوم کر سکتا ہے. ہاں بس یہ کچھ ڈیولپمنٹ کے پکچرز آپ اور دیکھ سکتے ہیں. روڑا نہیں بننا چاہتا، لیکن تصویر بنوا ہوا میرے کو. شاید کہیں آپ کی جگہ ہوتا تو میں بھی کہتا تھا جلدی منگاؤ. بیٹھا تو میں یہی ہوں. لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں زندگی کے اندر جنہیں صرف بار بار سننا زیادہ بنا کیا سکتا. جو لوگ بھی اس ٹائم پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں جو کوئی روایتی تقریر کرنے آیا ہوں، جو لوگ شاید مجھ سے واقف نہیں ہوں گے، I am all here to tell you something جو فائدہ دے گا. میں اپنے فائدے کے لیے نہیں آیا، میرے فائدے کو اللہ نے پہلے گرا دیا ہے. میں آپ کے فائدے کے لیے آیا ہوں. تسی بھی سوچ لو کہ پتہ نہیں کیڑی لیڈر سے کی انہیں پڑھا رہی ہے سامنے. اگر آپ جس صرف 15-20 منٹ دے دیں، میں بھی زیادہ لمبی تقریروں کا کہہ رہا ہوں. If you only give me 15 to 20 minutes, بڑا فائدہ ہو جائے گا. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ میرے ایسے کم علم نکمے نلائق آدمی کو جو اسٹیج دینے کے لیے. جزاک اللہ خیر جی فار گیونگ می اے چانس. اور بھائی یہ ذرا سائڈ میں کر دو، یہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ سائڈ میں کر دو. جزاک اللہ ٹو دا آرگنائزرز and the management who has given me a chance to come here and present myself. زندگی میں خاموشیاں بنا لے بجن. زندگی میں کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی. کتنی فلسفے، کتنی باتیں، کتنے آئیڈیاز، کتنے تصور ہے، وہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا. عدم نہیں مر جاتا. کتنی تحریکیں، باتیں، وہ پیدا ہی نہیں، وجود ہی نہیں مل سکتا. کتنے آئیڈیاز، کریٹیوٹی، چائے کے ڈھابے سے لے کے بڑے بڑے ہوٹل میں بیٹھ کے لاکھوں، وہ نہیں پیدا ہو سکتا. تو ایک آئیڈیا کو بڑی جنگ لڑنی پڑتی ہے عدم سے وجود میں، نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس میں آنے. ایک خاندان کو پیدا ہونے کے لیے، ایک سسٹم کو وجود میں آنے کے لیے، ایک تحریک کو کھڑی ہونے کے لیے، ایک فلسفے کو جسم نصیب ہونے کے لیے، ایک سسٹم کو فارمولیٹ ہونے کے لیے کتنی باتیں ہوں گی، وہ پہلے ہی مر جاتا ہے. بڑی جنگ لڑتا ہے، بڑی جنگ ایک سوچ لڑتی ہے صرف وجود میں آنے کے لیے، to come into this world. پھر کتنی صدیاں وہ لڑتا ہے وجود سے کمال یا ایکسلنس تک پہنچنے کے لیے. کتنے میں اسرائیل کے مر جاتے ہیں. کاش اگر چونکہ چنانچہ ایک زندہ جو بھی یہاں پر بڑے قد کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قد آور لوگ بیٹھے ہیں،
जिन्हें शायद उनकी औलादें भी नहीं समझ सकती कि क्या काट काट के आए हैं अपनी जिंदगी में, जिनकी बीवियां नहीं समझ सकती उनको कि क्या काट काटी है उन्होंने जिंदगी में, जिनका शरीका नहीं उन्होंने समझ सकता कि की काट उन्होंने कटी है दुनिया के अंदर। पीपल हु कैन नॉट एक्सप्रेस व्हाट लाइफ इज टू द अदर वर्ल्ड, ये आपके गम और तो कमजोर है, कैसे हो जाता? कैसे टूटी हुई टांगों के ऊपर ये हिमालय, कैसे छोटा सा नन्ना सा गरीब सा फकीर सा कॉन्सेप्ट बड़े बड़े फलसफों के ऊपर इमाम कम मिन फियातिन कलीलतिन, अल्लाह कुरान में कहते हैं कितने ही छोटे ग्रुप्स। मैं साइड पे हो जाता हूँ। तो यू एज अ कोऑपरेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हम तो इसे जंगी हालात में पढ़ाते हैं शरीयत में, आप इसे अपने में अप्लाई कर लें कि कम मिन फियातिन कलीलतिन, कितने ही छोटे से ग्रुप होते हैं, लेस इन नंबर्स, गलबत फियतन कसीरा, बड़े बड़ी फलसफों और सल्तनतों के ऊपर गालिब कर देता है अल्लाह। कैसे? हाउ डू डू इट? इतने बड़े बड़े जाइंट्स बैठे हैं सिस्टम, हमारी फील्ड में हो, आपकी फील्ड में हो, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में हो, अदीब हो, शायर हो, एकेडमिक्स में हो, शरीयत में हो, उलमा के अंदर हो, शरिया कंप्लाइंट ऑर्गेनाइजेशंस में हो, वॉर में हो, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में हो, नफ्स तो नफ्स है, कहीं पर भी होगा भिड़ जाएगा एक दूसरे। कैसे यहाँ रोम, यहाँ पर्शिया, यहाँ इजिप्ट, छोटा सा अरेबिया, अनटैप्ड मार्केट, कोई हाथ भी नहीं डालता था अरेबिया के ऊपर, इतनी अनटैप्ड मार्केट, इतनी अनप्रोडक्टिव मार्केट, यहाँ रोमन एम्पायर खड़ा है, यहाँ पर्शियन जिन बैठे हैं बड़े बड़े जाइंट्स अपने दौर के, और आपको मुंह नहीं लगाता था उस टाइम पर। कैसे? हाउ डिड दैट ऑर्गेनाइजेशन, कैसे आप सल्लल्लाहु ने क्या किया आपने कि 3 बर्रे आजमों को पैर के नीचे लेके आए हम लोग? हाउ डिड यू डू इट? उनको भी HRM के इश्यूज आए होंगे, उनके भी ह्यूमन रिसोर्स, तीन बर्रे आजम भाईजान, 3 बर्रे आजम, छोटा मोटा इलाका नहीं था हमारे अंदर। अल्लाह ने हमारे जैसे फकीर को बड़े बड़े ऐवानों में बुलाया, अंग्रेजों के ऐवानों में बुलाया, बड़े बड़े ऐवानों में हम गए, तो हम लोगों को कहते हैं भाईजान तुम सानू सिखा रहे हो, हंसी पूरी दुनिया से राज किया है, ये 800,000 की कंपनी चलाना तो मजाक है हमारे लिए। हमने मुल्क चलाए हैं, मुल्क, कॉन्स्टेंटिनोपल एंड फ्रॉम पोर्चुगल एंड स्पेन, वी हैव रूल्ड till the far west of Indonesia and far west of Russia। तो ये बिजनेस चलाना, ये कंपनियां चलाना, ये रैकेट एंड कोलमैन, ये यूनिलीवर, ऐसा काके वाला काम होएगा जी मुसलमानों के, उन्हें वास्ते कोई मसले नहीं होना चाहिए। मगर होता कैसे? कैसे एक छोटा सा ग्रोह सिग्नेचर बनता है फील्ड में? गहरा नुक्ता है, भूख छोड़ दें थोड़ी सी, ये भूख पेट खत्म कर सकती है, पेट का मर्ज ये भूख खत्म कर सकती है, रूह का मर्ज उस्तादों से पढ़ के जंगों में जाने के बाद पूरा होता है भाई। सो लीव योर माइंड्स हियर एंड देयर एंड लिसन टू व्हाट आई एम गिविंग यू। कैसे? इस सवाल ने कमर और बिस्तर का ताल्लुक तोड़ा है माजी के अंदर लोगों का, कैसे हो जाता है? एंड हाउ डिड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड इट? दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कैसे खड़ी की उन्होंने, कैसे अपना फलसफा सेल किया होगा? आप भी तो एक फलसफा ही सेल कर रहे हैं ना सर जी, आप भी तो माल काट रहे हैं ना, यहाँ आप भी सेलिंग कर रहे हैं सर, हम भी अपना, एक दाई भी एक आइडिया सेल कर रहा होता है। और इतनी खतरनाक मार्केट थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे, हल्के फुल्के तो लोग भी नहीं थी, वो हैवी पार्टियां थी भाईजान, हैवी कंपेयर। इधर यहूदी बैठे हैं, ये कंपनी बैठी है, क्लेम क्या कर रही है? सिंस ऑर्गेनाइजेशन, हम कराची के लोग हैं, वैसे पंजाबी हैं लेकिन कराची में भट्ट साहब चले गए हमारे वाले साहब। तो ये जो भरम है ना हमारे कराची का एक बड़ा जबरदस्त, और बड़े लोगों में भी यही होता है। सिंस 1867 रोलेक्स आएगा ना, रोलेक्स जब आएगा ना, सिंस 1877, तो सेंस का बड़ा भरा है सिस्टम के अंदर। सेंस निराला वाले किसी जमाने में अल्लाह, बड़ा उनका नाम था, बड़ा राज था लाहौर में उनका, अल्लाह उनको मजीद वापस लाया। सेंस जी, सेंस आज़ादी से पहले फजे दे पाए, ओ भाई साडा इतना पुराना काम है। तो इतनी पुरानी लेगेसी है हमारे पास, बातें हमारी ठनी चवनियों। कैसे?
क्लाइंट नहीं, इंडस्ट्री नहीं। यहाँ यहूदी बैठे हैं, क्या क्लेम कर रहे हैं आप वसल्लम के आगे? अब भाई हम पुराने लोग हैं, सारे नबी हम पे गुजरे हैं, सारी लेगेसी हमारे पास है, पता नहीं कितों आ गए हैं। वहाँ से अपने क्रिश्चियंस बैठे हैं, यहाँ पर्शियन बैठा है। इतनी बड़ी बड़ी सुपर पावरों में कैसे ब्रांड बनवाया उन्होंने अपना, हैं? बड़ी गल है। यहाँ जितने रियल एस्टेट के जाइंट्स बैठे हैं और या रियल एस्टेट के बिगिनर्स बैठे हैं, जितने शहजादे बैठे हैं यहाँ पर, जिन्होंने ख्वाब देखा है लाइफ, और आपको इधर उधर वॉरेन बुफे वगैरह को सुनने की जरूरत नहीं है। आप अपनी ही हिस्ट्री उठा लेना तो आपको दो बड़े उसूल मिलेंगे एक सल्तनत खड़ी करने की, फील्ड में दस्तखत बनने के लिए। ये बनने के लिए मैं रेट खोलूंगा भाई, मैं जो रेट खोलूंगा वो मार्केट का नॉर्म होगा, वहां तक पहुंचने। आई विल ओपन द रेट्स ऑफ द मार्केट। कैसे होगा? मैंने बड़ा तलाश किया, मैंने कहा अल्लाह दे कोल ते कोई फार्मूला होना चाहिए यार, एडिक बड़ी सक्सेस दा समथिंग हैज टू बी देयर। ग्राउंड पे ठीक है, मार्केटिंग, सेल्स, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फलां ये लटरम पटरम, मैथ्स आप करें, मैथ्स के तो आप सारे चीते होंगे, लेकिन मैथ्स इंकलाब नहीं लाती। मैथ्स इंकलाब लाती होती तो फिर 300,000 रुपए गालिब नहीं हो सकते थे भैया। मैथ से नहीं आता, दौलत मैथ से नहीं बनती। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਤਾਜਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। मैथ्स doesn't get you money, क्लाइंट मैथ्स नहीं ले गया, कारोबार मैथ्स से नहीं चलता, कारोबार मिरेकल से चलता। इसलिए मेरा एक बहुत बड़ा रिसर्च है अभी जो आने लगा है मार्केट में, मैथ्स एंड मिरेकल्स। इस पे एक वर्कशॉप होनी चाहिए। बहरहाल रियल एस्टेट की दुनिया के अंदर 4-5 ही बड़े शोज किए मैंने अभी तक। मैं ज़्यादातर फौज की, अब पिछले दिनों में ज़रा फौज की तरफ ज़्यादा मतलब अस्करी लेवल्स के लोगों को पढ़ा रहा था, वहाँ पर मेरी ज़्यादा ट्रेनिंग्स थी जो मैं करा रहा था। लेकिन आपकी भी फील्ड में बड़े बड़े मंजे हुए गहरे लोग हैं जिनको तो मज़ा आता है पढ़ाने का, बात करने का, उनसे सीखने का। मैथ्स नहीं करा सकती सर जी, मैथ्स कैसे हो? अल्लाह कहता है तू 1 कदम चल, मैं 10 कदम चलूंगा। मैथ्स तो 1 कदम, 12 मुंह जो खोले अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के आगे, उसमें लाठी मैथ्स थी बस, बाकी सारा इंकलाब तो अल्लाह की तरफ से था। तो आपकी जिंदगियों में जो इंकलाब रुका हुआ है ना, जो पेमेंटें रुकी हुई हैं, जो सेल्स डैमेज है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा, बीवी नूं समझ नहीं आ रही गल, बीवी नूं समझाओ तो मां नहीं समझ आती गल। उन्होंने दोनों के विचकार जो सैंडविच होया था ना आज का बंदा, तो बड़े मसले हैं। औलाद को समझ नहीं आ रहा मेरा विजन क्या है, टीम को समझ नहीं आ रहा मेरा विजन क्या है, कौम को समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं बात ही कुछ और कर रहा हूँ, ये सुन कुछ और रहे। तो समझ ही नहीं आ रहा उनको कि ये एंड में तहरीक ही ज़र्फ की होगी, ये ज़र्फ की तहरीक हो, ज़र्फ जिताता है आदमी को मार्केट के। ये जानने वाला एटीट्यूड क्या, हमारा ज़र्फ नहीं है कि हम इतना नीचे आके लड़ेंगे, हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़र्फ, सल्तनतें बनती हैं ज़र्फ के साथ, मिजाजों के साथ। वो मिजाज में चतुराहटें होती हैं उनके, यार जान दो यार, कुछ नहीं होता। सी ये जुमले होते हैं, सी यू इन द फील्ड सर, सी यू इन द फील्ड, ये जुमले होते हैं जो कलेजे गरम करते हैं। वो 2 उसूल हैं आज जो मैं आपको आगे रख के, आपने इतनी बातें बता दीन की बात कर रहा था। कुरान के अंदर एक आयत मिली मुझे, एक मैं आया फिर रहा लेवल लीडरशिप, आपके लीडर बनने के लिए, आपके बनने के लिए लीडर अरे ना जो देगा था ना इधर, खुद तेरा समंदर हो जाएगा कि तेरे अंदर सारे समंदर साफ हो जाएंगे। एक आयत लेने से पीछे ला रहे हो अल्लाह क्या क्या कर रहा है, बोर तो नहीं हो रहा है? सांप क्यों सूख गया आपको भाई, बोर तो नहीं हो गए? नहीं मैंने तुम्हें इस्लामाबाद जाना है, उठे बोर, पेट खाली हो तो थक जाता है।
اللہ کہتا قرآن میں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم ایک عام سے فلسفے کو نا عام سی چیز عام سے ویٹلیس امام بنا دیتے ہیں، لیڈر وہ کہاں گیا؟ کھیزر کے پیسہ بھی رہ لڑکے ہوئے یہ کچھ پتہ نہیں دو کام کر لے سب آ جائے۔ ڈائری کاپی سے السلام علیکم جی یقین ہاں جی بتا میں سینوں کے اندر آگ بڑھوا جاؤں گا، یہ یقین دشمنوں کے کلیجے کھا کے کھا جاؤں گا ایک دن، یہ یقین سن رہے ہیں یقین کو ایک دن یقین سکھا کے جاؤں گا، یہ یقین ہاں انڈسٹری کی اینٹ سے اینٹ کو بدل کے جاؤں گا میں ایک دن، پروگرام چالو کر کے کروں مزاج بن جاؤں گا ایک دن، یقین رواج بن جاؤں گا ایک دن، یہ یقین تاج بن جاؤں گا ایک دن، یہ یقین رب کے آسمان سے منو سلوے درواؤں گا اللہ سے کہہ کے جنگوں میں اپنا رب لے کے آؤں گا تنگوں کے خلاف، یہ یقین جیت کے بعد بھی سب دے جاؤں گا ایک دن، یہ یقین جان دے گا لفظ پنجابی میں بول جاؤں گا، یہ یقین درمیان میں کھڑا کون نظر آتا؟ یقین یہ طوفانوں میں دیے چلے گئے ادھر پیچھے پھر رہا ہے، میں نے کہا پیچھے پھر رہا ہے تیز کدھر؟ ہواؤں میں دیے چلائے گا اللہ ایک دن، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کہتا ہے یہ دن بنے ہی بدلنے کے لیے ہیں، تیرے بھی دن بدلیں گے ایک دن، یقین میرے بھائی اگر یقین اور صبر اگر دونوں ساتھ کھڑے نا باتیں تو میں بہت کر سکتا تھا، تفصیلی بحثوں کا یہ وقت نہیں